والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. جزاک اللہ ارشاد احمد. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ ہو ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. یا محمد محمد میں کہتا گیا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے آیتیں ملاتا رہا پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. It will be very apt to say that his message, that is Islam, which literally means peace, from one of the attributes of Allah, As-Salam, which literally means bestower of peace and security, was to bring humanity from darkness to light, min az-zulumati ila nur. His message was relevant for the 7th century Arabia, the primary addresses of this divine message. It is relevant for the present times, for the 21st century, and it will be relevant till doomsday. It is in this context that we are organizing this one-day Sirat seminar on this topic, and it is a joint venture of Faculty of Languages, Department of English, Urdu, Kashmiri, and Department of Islam Studies in collaboration with Debates and Seminar Committee, and with the moral, material, and monetary support of the college administration, especially under the patronage of our worthy principal, Professor Dr. Shri Muhammad Arsa. And the main objective of this seminar is to highlight the real essence of the message brought by the noble prophet, the benefactor of humanity, Muhsin Insaniyat, the mercy for all the merciful, from the all the merciful, for the salvation of humanity, so that to connect them to their creator through peaceful means and methods. To achieve this objective, the resource persons from Degree College Kupara and from our college. لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس پہ انہوں نے اسٹرکٹلی کہا کہ آپ کو کسی بھی صورت میں اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ جو وہ اس کی اوپینین ہوتی تھی وہ اللہ کی اوپینین ہوتی تھی. نماز پڑھتے وقت پہلے وہاں سے جبریل آئے، انہوں نے سکھایا، پیچھے رسول سمجھے، اس کے بعد امتی تھی. اس کا مطلب ہے جو بھی ہمارے مذہب میں ایک جو وہاں سے جو ہمارے جو سنت ہے، ہمارے جو فرض ہے، ان کو سکھانے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہی ہمارا مذہب ہے. اب آج کل کے زمانے میں ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. آج کل کے دور میں آپ دیکھو گے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، انہوں نے مذہب کو بڑا اتاق رکھ کے چھوڑ دیا ہے اور سارے ایک ہی طرف بہ گئے. اس وقت ضرورت ہے سیرت منانے کی، اس وقت ضرورت ہے ہمیں ہمارے مفتی صاحب کو بلانے، یہاں پہ بلانے کی، اور وہ بتائے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے. ایک بچے کو کیا چاہیے کہ صبح اٹھ کے جو نماز کیوں ادا کرنی ہے، پھر آپ کس طریقے سے اسکول کالج جاؤ گے، کس طریقے سے اپنی زندگی گزارو گے، باقی عام گزارو گے، اس کی اشد ضرورت ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر بچے جب ہم دیکھیں اسٹیوز میں، باقی جگہ ڈرگس میں، دوسری چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں. اسلام ہمیں قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں انوالو ہو جائے. اگر ایک بچے کو پرفیکٹلی اپنے مذہب پہ نظر ہے، خاص کر
जो हमारा मुसलमान बच्चा है, तो उस पर नजर रखे तो कभी भी वो ऐसी चीजों पे, इन गंदी चीजों को हाथ ही नहीं लगाएगा जो कि इस्लाम में कंप्लीटली हराम किए गए। आज से 1400 साल पहले इन चीजों को हराम किया गया है। तो आज आप देखिए नतीजतन कि जब भी ये देखेंगे हम कि इनके असरात क्या है, वो आप देखेंगे कि इससे इंसान। आज 6 स्टूडेंट्स हैं और उसके साथ साथ 3 रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो भी इस बारे में तफसीलन से बात करेंगे। और जो हमारे पास आज 6 स्टूडेंट्स हैं, उन 6 स्टूडेंट्स में से एक बेस्ट स्पीकर को चुना जाएगा और उस बेस्ट स्पीकर का नाम आगे फॉरवर्ड किया जाएगा जहाँ से इंटर कॉलेज सेल कॉन्फ्रेंस या कोई और मुकाबला फ्यूचर में कंडक्ट होगा। तो इस प्रोग्राम के हवाले से मेरा सफ़र यहाँ तक ही था। अब मैं दावत देता हूँ हमारी एक स्टूडेंट शाइस्ता शाबान को कि वो यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम की आगे की कार्रवाई जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख, खुदा बंदे अजम हो जा। अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अल्लाह उसकी कमी थी, कानून की बालादस्ती कायम नहीं थी। जिसके पास ताकत था थोड़ा बहुत, वो अपने हरीफ को, कमज़ोर हरीफ को पस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखता था। किसी भी तरीके से मजलूम पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़ते थे हर तरफ से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, उसे पाकदामनी से मोहब्बत नहीं, उसे सदाकत से मोहब्बत नहीं, उसे शराफत से मोहब्बत नहीं, उसे अर्ज़ इंकिसारी से मोहब्बत नहीं, और जिसे इन इखलाकियात से मोहब्बत नहीं, उसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं, और जिसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं वो इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदा है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ऐसे दिल वाले इंसान के अंदर दिल नहीं, पत्थर का टुकड़ा है। और जिस इंसान के दिल में उल्फत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगन नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत का जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला इंसान फासिक तो हो सकता है, फाजिर तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, लेकिन ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। नबी करीम ने फरमा दिया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहबा इलैहि मिन वालिदिन व वालिदा अजमाइन, और तुम में से किसी का भी ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि ना मैं उसे उसके वालिद से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, बेटे और सब लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो आइए अपने गिरेबानों में झांक कर देखते हैं कि कहीं हमारे दिलों में अपने वालिदीन के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए और इस दुनिया से उनसे ज़्यादा मोहब्बत तो नहीं, और अगर है तो इसका मतलब अफसोस के साथ मेरे दोस्तों, अफसोस के साथ हमारे ईमान को खतरा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फातहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। और जो कुछ रसूल तुम्हें अता फरमाए उसे ले लो, और जिसे मना फरमाए बाज रहो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। और आखिर में मैं बस यही बात कहना चाहूँगी कि तमाम बैरूनी ताकतों को हमसे टकराने से पहले ये बात कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमारी रगों में खून के बजाय मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दिश करता है। हम दीन मोहम्मद की सिपाही मर जाएंगे, ईमान को सौदा न करेंगे। और आखिर में मैं बस एक शेर अर्ज करना चाहूँगी कि अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। फी अमान। रुक जा जरा अदब का मुकाम आया, ऐ कलम रुक जा जरा अदब का मुकाम आया, कि तेरे नोक पे मोहम्मद का नाम आया। Respected teachers and my colleague fellow, Assalamu alaikum to all of you. As you know, the topic of this seminar is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the eternal messenger of peace. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was indeed a messenger of peace and compassion. He is the perfect creation of Allah and an ideal human for mankind. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam defined Muslim as who offer salam to other people whom they know and also to whom they don't know. This statement of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam proves that he was the lover of peace
and he carried the message to all mankind of this world. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reminded that all mankind belongs to Allah's family. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam self-realized, come to in this world as a mentor to educate the mankind and spread the. مرحوم کا ابتر شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و ذات اس کوہ و بیابا ہے خود خواہ کدھر جائے اس راز کو اب فاش کرے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع کو 571 کو اس دنیا میں عظیم ہستی نے جنم لیا جس کے آنے سے دنیا کا دستور بدل گیا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا سامعین محترم ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہبرائی اعظم آ گئے اس نے نفرتوں کو محبت میں بدل دیا آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا مایوس انسانوں نے سمجھا جانے باہر آ گیا جو بھی ان سے ملتا اس کی فرنگی کا مقصد بدل گیا Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam touched every aspect of human life and proved to be the greatest reformer the world has ever witnessed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the great savior, liberator and protector of oppressed community. With justice, equality and truth, kindness, patience and generosity, our Prophet Muhammad moved all such evils, all such social inequalities and saved women by giving their steps that we see in our societies. Our Prophet Muhammad used to be kind and humble, to both the good as well as bad doers, and also insisted his subjects as followers to do the same things. As Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu, a well-known companion of our beloved Prophet, peace be upon him, is reported to have said, I served the Prophet, peace and blessings upon him, for 10 years, and he never said me uff, a minor harsh word denoting impatience. The audience, this is yours and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a king without kingly pretension. Our Prophet Muhammad put forth himself as a role model in every sphere, in every moment, or in every sector of life. He devoted himself as a جب ان کو پامال کیا جاتا تھا اس وقت یہ لیتے تھے اچھا ٹھیک تم ساتھ ایسے یہ مانا پیس مطلب چھُنہٕ یہِ کینٛہہ بہٕ بیٚہمہٕ نَرِ ؤٹِتھ تہٕ یہِ گژھِ تہِ گژھِ سوسایٹی منٛز تہٕ گٔژھِتھ بہٕ ہسا چھُس پیٖسفُل نفر اکھ بہٕ چھُس آی ڈونٹ بِلیٖو اِن وایلنس بٹ یوٗ ہیو ٹو ایکٹ اگینسٹ اٹ اکھ کر بہٕ اکھ چیٖز اتھ رِلیٹ بِفور 40 years ییٚلہِ تور نبی صلی اللہ علیہ وسلمن تِمو نبوتُک دعوا کوٚر مُفتی صٲب کران أمِس یہِ انشاء اللہ یہِ کہِ ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوس ییٚلہِ تِم جوان ٲسۍ نا تَمہِ برونٛہہ بہٕ چھُس وَنان تَمہِ برونٛہہ اوس تِمو اکھ آرگنایزیشن یا اکھ ایسوسیشن کٔرمٕژ جویِن کمہِ خٲطرٕ تاکہِ یُس انجسٹس چھُ سوسایٹی منٛز سُہ کرو أسۍ ختم چھا ٹھیٖک خوش قسمتی چھِ سانہِ خٲطرٕ کہِ آز گٔے سٲنِس کالجس منٛز واریاہ کٲلۍ یِژھ مُقدس محفِل مُنعقد یُس بہٕ حوالے تاجدارِ مدیٖنہ سرکارِ دو عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ أکِس شرطس پٮ۪ٹھ ترٛاومو بہٕ تُہۍ یلہٕ کہِ تُہۍ ییٚلہِ گرٕ وٲتِو وارٕ کار چاے واے چیٚیِو سورہ احزاب کھوٗلزیو یِمن 4 آیتہِ کریٖمن پٔرۍزیو ترجم تہٕ تفسیٖر اگر کِتاب چھو نہٕ کہِ اسلام 360 کٔرۍزیو ڈاوُن لوڈ تتھ منٛز وٕچھزیو مہربٲنی کٔرِتھ چھُ ربِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان أمِس بالہِ پاکِس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ اَتٮ۪ن 5 بٔڑۍ صِفت کۭتیاہ چھِ سانہِ خٲطرٕ اہم اور اَسہِ تہٕ أمِس بالہِ پاکِس پیغمبرس یُس رِشتہٕ چھُ سُہ چھُ کنیکٹ یِمن 5 بُنیادن پٮ۪ٹھ کہِ سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ شاہد اگر أسۍ جنت وٕچھ نہٕ کِہیٖنۍ جہنم وٕچھ نہٕ کِہیٖنۍ ٲخرت وٕچھ نہٕ کِہیٖنۍ مگر یہِ چھُ وٕچھنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ بہتر کہِ اَسہِ ووٚن یہِ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امچ بہترین مثال تھی ذہنس مز تھاؤن مثال کہ ہوا ونان کہ ہوس مز آکسیجن یہ سانہ خاطر زندہ روزن خاطر ضروری مگر اچھو چھنس وچھان کہ تمو مطلب گو نا کہ آکسیجن بغیر کیا ہیکو زندہ روزت وہ یہ اچھو وچھو نا کہ تہ ضروری کہ تہ کیا اس صادق المصدوق پور گواہ ات کت پہ کہ ٲخرت چھُ قبر چھِ رحمت کا خزانہ ہے حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے